إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين، كما هو معلوم لدى الجميع، هناك أمراض تنتشر في أرض الواقع، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية وعن الإنسانية جمعاء الوباء والبلاء، آمين يا رب العالمين. ومن الأمراض المنتشرة، لأن الأمراض المنتشرة ليست هي فقط الأمراض الجسدية، وإنما هناك أمراض أخطر بكثير من الأمراض الجسدية، ألا وهي الأمراض القلبية. عافانا الله وإياكم منهما يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فإن كانت الأمراض الجسدية تضعف قوى الإنسان، بل لربما تتسبب في موت هذا الإنسان، فإننا غالبا أو في غالب الأحوال نقاوم هذه الأمراض الجسدية أو النفسية بشتى أنواع المقاومة، سواء كانت مادية بل وروحية. كثير من الناس عندما يصابون بأمراض جسدية يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى برفع أكف الضراعة والابتهال بين يدي الله تبارك وتعالى بالدعاء، راجين منه أن ينزل عليهم الشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فلماذا أيها الإخوة والأخوات عندما يصاب الإنسان بمرض قلبي، أي يمس إيمانه، هذا هو المقصود بالمرض القلبي، يمس الإيمان، لماذا لا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول لسعي موازي لسعيه لإنقاذ حياته في هذه الحياة الدنيا، لإنقاذ صحته من هذه الأمراض. لماذا لا يسعى سعيا موازيا متوازنا مع
سعيه في هذه الحياة الدنيا لا يسعى مثله في أخراه، لا يسعى نحو الآخرة بمثل ما يسعى، وإنما كان ينبغي أن نقول ينبغي أن يكون سعينا للآخرة أشد طلبا من سعينا في هذه الحياة الدنيا. ولكن قلنا فقط من باب التوازن، لماذا لا نسعى نحو الآخرة كما نسعى نحو هذه الحياة الدنيا؟ فلنتساءل مع أننا عندما نتفكر أيهما أشد خطرا على الإنسان، هل هي الأمراض الجسدية أم هي الأمراض التي تمس قلب الإنسان؟ لأن إذا أنقذت حياتك، أنقذت صحتك في هذه الحياة الدنيا، فسوف تعيش في هذه الحياة الدنيا ربما في أمان واطمئنان. فماذا تقول عن أخراك؟ فماذا تقول عندما توقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ الخطر أيها الإخوة والأخوات يكمن في القلب أكثر مما يكمن في الجسد، مع أننا نعلم أن الأمراض الأشد خطرا وأكثر فتكا بالإنسان أو بقلب الإنسان هي الأمراض التي تتعلق بقلبه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: من كان يريد العاجلة، أي الحياة الدنيا الفانية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لمن ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما الذين يريدون الآخرة ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى، انظر إلى واستمع إلى هذه الكلمة وهذا المصطلح. السعي هو الكد والاجتهاد نحو الهدف. ينبغي أن يكون سعيك للآخرة سعيا حثيثا، وأن تستعجل إلى الله تبارك وتعالى وأن تسارع. الله تبارك وتعالى عندما يخاطبنا في طلب الدنيا يقول لنا فامشوا في مناكبها. أما في الآخرة ماذا قال والذين يسارعون هؤلاء الطالبون للآخرة طلبا حقيقيا. عندما تريد الآخرة تسعى لها سعيها، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. لأن هناك من الأمراض أيها الإخوة والأخوات تفتك بقلب الإنسان، هو أشد خطرا من هذه الأمراض الجسدية. ومن هذه الأمراض الغفلة عن الهدف، الغفلة عن الله، الغفلة عن الموت، الغفلة عن الله تبارك وتعالى وعن الآخرة. اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, comme vous le savez, en ces temps qui courent, le coronavirus est toujours actif. Nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de venir en aide à celles et ceux qui souffrent dans notre entourage et à travers le monde de cette maladie et bien d'autres maladies. Mais l'actualité est là. Nous parlons de ceci aujourd'hui. Cette maladie est une maladie contagieuse qui fait du mal à l'être humain. Et nous voyons systématiquement, pour la plupart des cas, encore faut-il avoir les moyens, car il y a des endroits dans le monde où les gens n'ont pas les moyens, mais quand on a les moyens, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, nous nous évertuons
et nous nous efforçons de combattre par tous les moyens qui existent, ce type de maladie. Nous les combattons, la preuve en est, nous portons encore aujourd'hui le masque, ce n'est pas une incitation à le retirer, absolument pas. Mais la preuve, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre possible pour combattre ce type de maladie. Or, il existe des maladies beaucoup plus dangereuses auxquelles nous ne prêtons pas ou peu d'attention. Les maladies du corps, nous déployons les efforts pour les combattre. Mais les maladies du cœur, qui en réalité sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus néfastes, parce que lorsque tu sauves ton corps, en réalité, tu sauves ta vie d'ici-bas. Et nous sommes appelés à le faire, bien évidemment. Nous ne sommes pas défaitistes, nous ne sommes pas fatalistes. Ne sombrons pas dans un fatalisme crédule ou naïf. Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à protéger notre vie ici-bas, nous incite à combattre les maladies, nous incite à aller, à fuir le destin de Dieu, vers le destin de Dieu, comme l'a dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda. Qu'Allah nous protège, ya Rabbil Alamin. Mais pourquoi nous ne mettons pas la même énergie pour fuir des maladies beaucoup plus dangereuses qui touchent le cœur et la spiritualité des individus? Car si nous avons protégé notre vie d'ici-bas, qu'en sera-t-il de notre vie dans l'au-delà? Celle qui est éternelle. La vie d'ici-bas est éphémère et temporaire, alors que la vie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est une vie qui perdurera et qui sera éternelle. Pourquoi nous nous évertuons pas, nous nous efforçons pas, je dirais de la même manière, ne serait-ce qu'au même niveau d'intensité avec laquelle nous recherchons la protection de notre corps, nous ne mettons pas autant d'efforts, alors qu'en réalité on devrait en mettre beaucoup plus, car il s'agit de l'éternité. Pourquoi nous ne mettons pas autant d'efforts pour notre vie dans l'au-delà? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ce jour-là, le jour du jugement dernier, il n'y aura plus de piston, il n'y aura plus d'intermédiaire, ni argent, ni bien, ni richesse, ni pouvoir, ni enfant ne seront d'aucune utilité, à l'exception de celui qui se présente devant Dieu avec un cœur qui est saint. Et la sainteté du cœur, c'est ce combat qu'il faut mener pour garder justement cette sainteté, pour se présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur qui est pur et non pas affecté par je ne sais quel virus qui met en danger la vie spirituelle des uns et des autres. Vous savez, il est une maladie très dangereuse qui sévit malheureusement dans beaucoup de cœurs, qu'Allah nous en préserve. Il s'agit de l'insouciance, il s'agit de l'inconscience. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك هم الغافلون. Il y a parmi les djinns et les hommes de nombreuses personnes, de nombreux parmi eux. Nombreux sont ceux qui sont voués à la GN. Nas'alullah as-salama wal-afiya. Pour quelle raison, ya Rabbi? Il nous dit, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne parviennent pas à la conscience, avec lesquels ils ne comprennent presque rien. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne peuvent pas observer et voir. Pourtant, ils ont la faculté de voir et d'observer. Ils ont les outils, mais ils ne savent pas s'en servir. Ou plutôt, ils ne servent à rien. Ils ne leur servent à rien, ces outils. Ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Finalement, qu'y a-t-il
Que reste-t-il de cela? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, voici ceux qui sont les insouciants. Nous apportons tous les efforts pour cette vie d'ici-bas, mais nous ne faisons pas le nécessaire pour la vie de l'au-delà. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. Ils ont simplement obtenu quelques bribes du savoir, quelques informations concernant la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont complètement insouciants et inconscients vis-à-vis de l'au-delà. Est-ce cela que nous voulons? Alors que le message du Coran, le Coran lui-même s'appelle le dhikr, c'est le rappel, car l'être humain, il a tendance à oublier. L'être humain a tendance à se comporter de manière insouciante. Et vous savez, quand la personne est insouciante, eh bien elle est prête à faire tout et n'importe quoi. Certains se prennent pour des gens éternels, des gens invincibles, parce qu'ils n'ont plus devant les yeux l'au-delà. Ils n'ont plus en tête que Dieu les observe. Ils n'ont plus en tête et à l'esprit qu'il y a un jugement dernier et qu'ils devront comparaître devant le Seigneur des mondes, devant le Créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. Nos efforts, mes chers frères et sœurs en islam, qui sont demandés par notre religion, c'est de fournir autant d'efforts que nous fournissons, si ce n'est plus, pour le dunya ou plutôt pour l'akhira, comme nous le faisons pour cette dunya. Ne soyons pas parmi les insouciants, ne soyons pas parmi les inconscients. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guérisse nos cœurs et nous aide à cheminer et à nous élever vers lui. Amin ya rabbil alamin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne de redoubler de piété, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui ont la piété et Dieu aménage une issue favorable à toute personne qui s'arme de piété. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin ya akram al-akramin. Avant de clôturer, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala pour le papa d'un de nos frères, donc le Hajj Ahmed qui vient de nous quitter. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il nous a quittés durant cette nuit. Qu'Allah l'accueille dans son infinie miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, qu'Allah élève ses degrés auprès de lui et donne la patience à toute la famille. Ya Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu ya Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin. J'ai également appris que l'épouse de Al-Hajj Miloud était à l'hôpital. Allahumma shfiha wa afiha ya Rabbil Alamin. Allahumma shfiha wa shfi mardana wa marda al-muslimin. Ya Akram al-Akramin. Nous pensons à tous nos frères et à toutes nos sœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne le courage d'affronter les épreuves qu'ils traversent. Allahumma amin ya Rabbil Alamin. Allahumma arham mawtana wa shfi mardana wa afi mubtalana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirati ya Rabbil Alamin. Ya akram al-akramin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la daynan illa qadayta
ولا غالبا إلا وفقته ونجحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أكرم الأكرمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وقد يسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شيوخنا، اللهم زوج عزابنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم استرنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا في السودان، اللهم كن لهم يا رب العالمين، كما نسألك أن تكون لكل إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أنقذنا من شهوتنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أنقذنا من شهوتنا ووجهنا بكلياتنا إليك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. هذا وصلوا وسلموا على سيد الورى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.